Today we are going to have a Holy Communion. For that, we must know the Word of God. Whatever God has done through His body and through His blood. සෑහෙන වැදගත් සහෝදරනි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු දෙනා පිළිගන්නවා. අද අපි සහභාගී වෙන්න යන්නේ මේ ප්‍රසාදයට. ඒ නිසා සියලු දෙනා මතක තියාගන්න උන්වහන්සේගේ රුධිරය ශරණය කරන කොටගෙන කලේ කුමක්ද යනවද? ආමේන්. இந்த நாளிலே நாங்கள் Holy Communion எடுக்கிறதுக்கு இருக்கிறோம். ஆகவே அதை குறித்த அறிவு எங்களுக்கு சரியான முக்கியம். அவருடைய இரத்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்து முடித்திருக்கிறது, அவருடைய சரீரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்து முடித்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது அதனால் செய்யப்பட்ட அத்தனை பெனிஃபிட்டும் எங்களை வந்து மேற்கொள்ளுகிறதா இருக்கிறது. ஆமென். Doesn't matter how many benefits are in this country, if you don't know about that benefit never will benefit you. සහෝදරනි මේ රටේ කොච්චර දේවල් තිබුණා තමන්ට උදව් වෙන ආකාර දේවල්. තමන් දන්නේ නැත්තම් මේ දේවල් අපි සඳහා තියෙන්නේ කියලා ඒකේ කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. இந்த தேசத்திலே எவ்வளவு விதமான ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டாலும் நீங்கள் அதை அறியவில்லை என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வது கூடாத காரியமாயிருக்கும். That is why we have to know all the benefits of God. ඒ නිසා තමයි අපි දැනගත්තේ සියලුම උපකාර මොනවද කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ. அதே போன்றுதான் தேவனுடைய நன்மைகளை நாங்கள் என்னவென்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். In the more we know all the benefits of God, the benefit of God will take over. අපි දැනුවත්ම වැඩිවත්ම උන්වහන්සේගේ මොනවාද තියෙන උපකාර සහෝදරෝනි ඒ දේ අපි සියලු දෙනා වැඩි වැඩියෙන් පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. எவ்வளவாய் அந்த நன்மைகளை குறித்து நீங்கள் அறிகிறீர்களோ அவ்வளவாய் அந்த நன்மைகள் உங்களை ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிக்கும். Amen. So today also we are going to see through the blood what Jesus has done for us. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය කරන කොටගෙන මොකද්ද සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ කියලා අද අපි බලන්න යන්නේ තවත්. இன்றைக்கும் அவருடைய இரத்தத்தினால் தேவன் எதை எங்களுக்கு செய்து முடித்தார் என்பதை நாங்கள் படிக்க போகிறோம். Amen. ආමේන්. Revelation chapter 1 verse 5 and 6. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. ආමේන්. Amen. එලිදරව්ව පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 නිසා 6 වගන්ති. මලවුන්ගේ උත්ථානය වූ කුළුඳුලක් නිහිපිට රජුන්ගේ අධිපතියාවන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ඔබට කරුණාව හා ශාන්තිය වේවා. උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරනසේක සිය යාග්‍ය රුධිරයෙන් අප පවින් මිදුසේක. තම පියාණන් වන දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන පිරිස උන්වහන්සේ අප රාජකීය පූජක වංශයක් කළසේක. ඒතරන් වහන්සේට මහිමේද බල පරාක්‍රමයෙන් සදාට වේවා. ආමේන්. உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதல் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள நம்மை கழுவி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரிகளும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். Hallelujah. God through his blood he has made you holy. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ යාගික රුධිරය කරන කොටගෙන ඔබ සුද්ධ වූ ජාතියක් බවට පත් කරවමාර සහෝදරනි. ආමේන්. இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இரத்தத்தின் மூலம் உங்களை பரிசுத்தமாக்கி இருக்கிறார். Whatever has been done by evil has been done by mankind, totally, completely has been cleaned by the blood of Jesus. යක්ෂයා සහ මේ මිනිස් වර්ගයා කරපු සියලුම පව්
ඒ ජේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කන්න කොටගෙන සෝදා පව් ගෙවානිම කර හමාරයි සහෝදරෝනි. சத்துருவினால் மனுஷனுக்கு என்று செய்யப்பட்ட எல்லா தீமைகளையும் எல்லா விதமான கூடாத கிரியைகளையும் அவருடைய இரத்தத்தினால் அவர் கழுவி எங்களை புதிதாக்கி இருக்கிறார். Amen. Amen. Shall we clap our hands? Thank you. You are already holy by Jesus Christ. ඔබ සුද්ධ වී හමාරයි ජේසුස් වහන්සේ කන්න කොටගෙන සහෝදරෝනි. ආමේන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நீங்கள் எப்பொழுதோ பரிசுத்தமானவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Amen. ආමේන්. By the blood of Jesus Christ, you are already a righteous person. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රුධිරයෙන් ඔබ ධර්මිෂ්ඨයෙක් වී හමාරයි සහෝදරෝනි. இயேசு கிறிஸ்துவினால் நீங்களும் நாங்களும் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ආමේන්. Amen. Shall we clap? Righteous. Amen. You are righteous by the blood of Jesus Christ. ඔගොල්ලෝ ධර්මිෂ්ඨ වෙලා හමාරයි සහෝදරනි ජේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කන්න කොටගෙන. ආමේන්. நீங்கள் நீதியாய் நீதிமான்களாய் இருக்கிறீர்கள். Salvation not all about forgiving your sin. ගැලවීම කියන්නේ සහෝදරනි මේ ඔයගොල්ලෝගේ පව් සමාව කිරීම පමණක් නෙවෙයි. ரட்சிப்பு என்பது பாவங்களை கழுவுவது மாத்திரமல்ல. That is only one benefit of it. ඒකේ තියෙන එක කොටසක් පමණයි සහෝදරනි. ரட்சிப்பின் ஒரு நன்மைதான் உங்கள் பாவங்கள் கழுவப்படுவது. Amen. ஆமென். But many of us always thinking about sin, preaching about sin. Wherever we go, we hearing about sin only. ගොඩක් දෙනා මේක තමයි කියන්නේ පාපය ගැනම තමයි කතා කරන්නේ. පාපයට ගෙවුවේ මේක තමයි අපිට මේ රුධිරය කරන්නේ. මේ පාපය ගැනම තමයි ගොඩක් දෙනා කතා කරන්නේ. வேறு இடங்களுக்கு போனீர்களானால் நாங்கள் பாவத்தை குறித்தும் பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பு என்பதை குறித்து மாத்திரமே அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். All our life we have to hear about sin, 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 sin. අපේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාට වහන්නේ පව කියන එක තමයි. வாழ்நாள் முழுவதும் பாவம் 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 என்பதையே நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. கேட்டு நாங்களே பாவிலாம். So very important, God came to deliver us not only from sin. Sin is one benefit of God. And then He take us to His highest purpose. Put us into His highest purpose, which is He wants you to be a king and queen to rule. ආමේන්. උන්වහන්සේ පාපයට විතරක් නෙවෙයි සහෝදරවරුනි ඔයගොල්ලෝගේ සමාව දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන ඉහළම ස්ථානයේ දක්වා උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව කරනකොට එහෙමනම් රාජකීය පුද්ගලයන්ොත් උත්තම පූජක බැලපතක් වශයෙන් ඉහළම ස්ථානයේ දක්වා සහෝදරනි. ආමේන්. பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவது என்பது முதல் தரமாக நடக்கிற காரியம் அல்லது அடிப்படையான காரியமாக இருக்கிறது. அதன் பின்பு அதற்கு அடுத்த மேன்மையான காரியமாகிய ராஜாக்களாக ராணிகளாக ஆசாரியர்களாக தேவன் உங்களை படிப்படியாக உயர்த்த வேண்டும் என்பதை அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. உயர்த்தியும் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Original plan of God, God never talked about sin to Adam, but He was talking about the purpose. I want you to have dominion over the earth. ආමේන්. සහෝදරනි මූලික ભેදේ නම් පැහැදිලිව සහෝදරනි පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. උන්වහන්සේ මනුස්ස වර්ගය හැදුවට පස්සේ මොකද කිව්වේ? මේ පෘථුවියේ පාලකීය වශයෙන් ක්‍රියා කරන්න කියලා. අව ගැනවත් අනිත් සිළු දෙක කතා කරේ නැහැ. අපිට අදාළ දේ වැදගත්ම දේ තමයි උන්වහන්සේ කතා කරේ. ஆதாமினிடத்தில் பேசும் பொழுது தேவன் தன்னுடைய நோக்கத்தை சொல்லுகிறார். பாவத்தை குறித்து அவனோடு பேசாமல் நீ பூமி அனைத்தையும் ஆளுகை செய்ய கடவாய் என்று ஆளுகையை குறித்து அவனோடு பேசுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. He created a man and He clearly said to him what should be your goal and aims must be. This is what I have created for. You must dominion not over the heaven. You have to dominion on the earth. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලි අරමුණ කරා මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන වැදගත්ම ක්‍රියාවේ මොකද්ද? මේ ස්වර්ගීය පාලනය කිරීමේ මේ පෘථිවිය හරියාකාරව පාලනය කරන ඒක තමයි උන්වහන්සේ මුලින්ම ඒ උපත්ති කතාවේ පැහැදිලි වාදකට කියන්නේ පාලනය කරන්න මේ පෘථිවිය කියලා. தேவன் அவருடைய நோக்கத்தை சொல்லுகிறார்.
பூமி அனைத்தையும் நீ ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் உன்னை உருவாக்கினேன், பரலோகத்தை அல்ல பூமியை முழுவதுமாய் நீ ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய முழு நோக்கத்தையும் மனுஷனோடு தேவன் பேசினார். Hallelujah. Whatever challenges coming into our life and challenging us, but God said you have got the power to dominion over that challenge. Amen. අපිට එන අභියෝග මේ ඉදිරියේ එන අභියෝග දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා ඒ අභියෝග පරාජය කරන්න මේ සියලු දෙනාටම ශක්තිය හා ඒ උන්වහන්සේගේ අධිකාරය අපිට දීලා හමාරයි කියලා. பிரச்சனைகளுக்கு மேலாக உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன், நீங்கள் அதை ஆளுகை செய்கிறதா இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. That is the purpose, original purpose about you and me. මේක තමයි සහෝදරනි අපිව මේ භූමියට ගෙනලා මේ පෘථිවි තලයට උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරපු වැදගත්ම සාධකය. அதுதான் தேவனுடைய முழு நோக்கமாய் இருக்கிறது. Amen. ஆமென். And now he said, the meanwhile you lost all the things that I have given you, all the authority and the power that I have given unto you. Now again, by the blood of Jesus Christ, I will cleanse you, wash you again, and put you to the original plan of God and make you as a king and queen front of the Father. Amen. Hallelujah. ආවදී මේ වැදගත් දෙයක් මට දෙන්න හැම වෙලාවම අහුම්කම් දෙන්න අපිට ඒ නැති වෙච්ච දෙවියන් වහන්සේ අපිට මුලින් දුන්නේ අධිකාරයේ බලය අපේ අතින් නැති වුණා. නමුත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන උන්වහන්සේගේ ශරීරය රුධිරය කර්ම කොටගෙන නැවත අපිව යථා තත්ත්වයටපත් කරලා ඒ මුලින්ම උන්වහන්සේ කැඳවු ඒ මූලික සැලැස්මට අපිව නැවත ස්ථාපිත කරවමාරයි ජේසුස් වහන්සේ කර්ම කරගෙන. தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆளுகையை மனுஷன் இழந்து போய் நிற்கும் பொழுது தேவன் சொல்லுகிறார், நான் கொடுத்த இந்த ஆளுகையை நீ இழந்து நிற்கிறாய், இப்பொழுது இந்த இரத்தத்தின் மூலம் ஆளுகையையும் அதிகாரத்தையும் திரும்பவும் நான் உனக்கு தருகிறேன், அதனால் நீ ராஜாவாகவும் ஆசாரியனாகவும் எனக்கு முன்னாய் நிற்கிறாய், நீ நிற்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, greatest position has been already given unto you. සහෝදරනි විශිෂ්ටම ඒ ඕගලන්ට අවශ්‍ය දෙන්න ඕන ස්ථාන උන්වහන්සේ දීලා හමාරයි. ආමෙන්. மிகவும் சிறந்த ஒரு தகுதியை தேவன் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். All the authority and the power for the position already has given unto you. ඒ ස්ථානට අවශ්‍ය ශක්තිය බලය අධිකාරය ඔබට දීලා හමාරයි. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பதவிக்கான அதிகாரத்தையும் வல்லமைகளையும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். This all came to us by the grace of God, by the favor of God. මේ සියලුම දේ පැමිණේ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය හා උන්වහන්සේගේ දේව කැමැත්ත මතයි සහෝදරනි. இவை எல்லாம் தேவனுடைய நன்மையால் எங்களுக்கு உண்டாகி இருக்கிறது. All these things came to us by the gift of God, freely has been given unto us. මේ සියලු දේ පැමිණී අපේ පියා මත නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ ඒ අනුග්‍රහයට තෑග්ගක් වශයෙන් මේ සිද්ධාන සහෝදරනි. தேவனுடைய வரங்களும் உங்களுக்காய் எங்களுக்காய் தேவன் இலவசமாக அதை கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. 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 But we are in this world. අපි ඉන්නේ මේ පෘථිවි තලයේ සහෝදරනි. ஆனால் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கிறோம். But we are not of this world. We must understand that. අපි මේ ලෝකෙන් නෙමෙයි කියන එක දෙවියන් වහන්සේ කියන අපි ඉන්නේ මේ ලෝකෙකට අපි අයිති මේ ලෝකෙට නොවේ කියන වචනේ. நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் நாங்கள் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல என்பதை நானும் நீங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. Amen. When he created Adam, Adam didn't do anything in order to get that position. ආදම්ව සහෝදරයෝ නිර්මාණය කරාට පස්සේ ආදම් කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ මේ තනතුරටපත් වෙන්න. ஆதாம் தன்னுடைய ஆளுகையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த ஆளுகையை ஆதாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவன் ஒன்றும் அங்கே செய்யவில்லை. He received it by the grace of God. ආමෙන්. ඔහුට ඒ තනතුර ලැබුණේ ඔහුට ඒ දේ ලැබුණේ සහෝදරනි
වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නැතේ. ආමේන්. படைக்கப்பட்டவராலே அவனுக்கு அது இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது. Amen. Amen. He didn't do anything. He didn't work for nothing. But God worked for him. Created everything for him. And simply give it to him to rule over. Amen. By as a gift. සහෝදරනි පේනවා නේද? ආදම් කියන පුද්ගලයා මිනිස්සයා කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඔබ මවලා. ඔහුට අවශ්‍ය සීල දේ මවලා. උන්වහන්සේ තෑග්ගක් වශයෙන් නිකම්ම දුන්නේ සහෝදරවරුනි මේ දේ පාලනය කරන්න කියලා. ආමේන්. அவன் ஆதாம் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. ஆனால் தேவனோ ஆதாமுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து ஆயத்தப்படுத்தி அவருடைய கரத்திலே அந்த ஆளுகையும் ஆசீர்வாதங்களையும் இலவசமாக அவருடைய கிருபையினால் கொடுத்திருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, to get this position, Adam did nothing. But by the grace of God, he had everything by God. සහෝදරනි මේ ආදම් මේ සම්පූර්ණ දැරීමට සහෝදරවරුනි කිසිම දෙයක් කළේ නැහැ. ඔහුට මේ ලැබුණ ඇත්තම තෑග්ගක් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. அந்த பதவியை அந்த நிலையை ஆதாம் அடைவதற்கு ஆதாம் ஒன்றும் செய்யவில்லை. மாறாக கிருபையினால் எல்லாவற்றையும் அவன் பெற்றுக்கொண்டான். Amen. It was work of God, not work of Adam. It was work of God has given him this highest position. ආමේන්. ආදම් ක්‍රියාව කරන්නේ සහෝදරනි දේව ක්‍රියාව තමයි ආදම්ව ඉහළම ස්ථානයේ තැබීම මේ පෘථිවි තලයේ. அவனுடைய கிரியை அல்ல, தேவனுடைய கிரியை அவனுக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்கள் கொடுக்கப்படுவதற்கு காரணமாயிற்று. Hallelujah. But we are in this world. අපි නමුත් මේ පෘථිවි තලයේ ඉන්නේ. ஆனால் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கிறோம். We still believe according to this world. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ලෝකේ වෙන දේවල් අනුව තමයි. இந்த உலகத்தின் நிமித்தம் உலகத்தின்படி நாங்கள் சிந்தனை செய்கிறோம், விசுவாசிக்கிறோம். We have to do little by little good thing after good thing, then only we will get little bit of higher position. Then from there we have to do a lot of good thing in order to go to another more higher position. Then we have to prove to everyone we are the man for the work. Then we go to another level. That is how we believe. අපි විශ්වාස කරන්නේ මොකද? අපි හොඳ ටික කරගෙන ගියොත් අපිට ස්ථානයක් ලැබෙනවා. ඒ ස්ථානේ ඉඳලා අපි තව දේවල් කරොත් අපි තව ඉහළ ස්ථාන ලොකුම ස්ථානෙට එන්න මොකද කරන්න ඕනේ? තව ගොඩාක් හොඳ කරන්න ඕනේ. ඒව තමයි අපිට ඉහළම ස්ථානේ ලැබෙන්නේ කියලා තමයි අපි මේ පෘථිවි තලයේ විශ්වාස කරන්නේ. இந்த உலகத்தின்படி யோசிக்கிறோம், சில நன்மைகளை செய்து ஒரு நல்ல நிலை அடைகிறோம், பதவி அடைகிறோம், உயர் பதவி அடைகிறோம். பின்னர் இன்னும் நல்ல காரியங்கள் செய்து இன்னும் பெரிய பதவி அடைய வேண்டும் என்று நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம், அவர்களுக்காக என்று வேலை செய்கிறோம். இப்படி செய்து சின்ன சின்ன அந்த பதவி உயர்வுகளை அடைந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம். We put a plan for God. Thank you, God, you made me king. So coming 50 years I am going to be a king, and let me put a plan. And little by little I am going to do good things, after good things, after good things. Then I will get a small position, after small position, after small position. One day I will come. Maybe I cannot. Maybe my children's of children one day will come. That is how I believe. We believe anytime. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි තමයි දෙවියන් වහන්සේට සලස්ම දෙන්නේ. අවුරුදු 50කින් තමයි මම රජ වෙන්නේ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් ගියා, මෙතනින් යන මම මේ තරට ගියා, ඒ තරතුරෙන් තව පොඩ්ඩක් කාලා කියලා. අන්තිමේදී ඊට පස්සේ අපි විශ්වාස කරන්නේ අපිට බැරුවොත් අපේ ළමයි හරියයිනේ. මේ අපි තමයි දෙවියන් වහන්සේට සලස්ම දීලා තියෙන සහෝදරවරුනි. நாங்களோ தேவனுடைய திட்டத்திற்காக இல்லாமல் எங்களுடைய திட்டத்தை தேவனுக்கு முன்பாய் வைத்து சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களை ராஜாவாக வைத்திருக்கிறீர், உமக்கு நன்றி. இதோ என்னுடைய திட்டங்கள் இருக்கிறது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இதை அடைந்தாலும் பரவாயில்லை, அல்லது நான் அல்லது என்னுடைய பரம்பரையில் இருக்கிறவர்கள் இதை அடைந்து கொள்ளட்டும் 50 வருஷத்திலே என்று சொல்லி எங்களுடைய சின்ன திட்டங்களை தேவனுக்கு முன்பாய் ஒப்புவிக்கிறோம். சில வேளைகளில் we know, சில வேளைகளில் எங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் தேவனுடைய திட்டம். ஆனா அந்த திட்டத்தை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுகிறோம் என்பது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம்.
to நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு என்னத்தை யூஸ் பண்ணுகிறோம்? நம்முடைய குட் ஒர்க். ஆண்டவருடைய தீர்மானங்களை திட்டங்களை மறைந்து ஆண்டவரை மாத்திரம் நம்பி இருக்காங்க. எங்களுடைய நன்மையான காரியங்களை நம்புவோம். we are deceived by our own. සහෝදරනි අපගේ ක්‍රියාවක් තමයි මේ පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ක්‍රියා කරන ආකාරයට තමයි හිතන්නේ අපිට මේ ලෝකතලයේ ඉහළම ස්ථානයට යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම තමයි මේ යක්ෂයාගේ ඒ සිතුවිලි මගින් අපිව වෙන මාර්ග වලට ගෙනියලා තියෙන්නේ. මේ අපේ තියෙන තනතුරට අපිට ළඟා වෙලා තියෙන්න බැරි. Thank God for the Peter understood what Pastor told in Tamil. That is amazing, because all the time I was thinking, whatever I say in Tamil, Peter immediately translates. Praise the Lord. So we could see even God has given us a plan and told us, this is what I want you to be, then He will make sure you will be. Amen. Not by our deeds. I'm actually don't do good things. Translate. අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ මේ අපේ ක්‍රියා මත තමයි ඉහළ ස්ථාන වලට යන්නේ කියලා. ඒ කියලා සහෝදරෝනි මම කියන්නේ මේ හොඳ කරන්න එපා කියලා. தேவன் திட்டங்களை தருகிறார், ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? அதை எங்களுடைய சிந்தனையின்படி நடத்த ஆரம்பிக்கிறோம். திட்டத்தை தந்த தேவன் அதை நடத்துவதற்கான வழிகளை அவர் தர வல்லவராய் இருக்கிறார். அப்பொழுது நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் ஒரு காரியமும் நன்மையான காரியம் செய்ய தேவையில்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? அப்படி அல்ல. We believe progress healing. We believe progress success. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දීර්ඝ කාලීන සුවය. අපි ජයග්‍රහණය, අපි සෞභාග්‍ය දීර්ඝ කාලීන වෙනවයි කියලා තමයි සහෝදරනි කියන්නේ. ටිකෙන් ටික වෙනවා කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. வெற்றி அடைந்து கொண்டு போகிற அந்த நடைமுறையை நாங்கள் நம்புகிறோம். சுகம் கிடைத்து கொண்டு போகிற அந்த நடைமுறையை நாங்கள் நம்புகிறோம். But God wants to surprise you. He wants to give you miracle after miracle. He wants to give you wonders after wonders. If you believe in progress, then you don't have to believe in wonders. සහෝදරි දෙවියන් වහන්සේට ඕනලා තියෙන පුදුමාකාරයේ දේවල් ඔබට කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ විශ්ව සිද්ධ කරන්න. එහෙමනම් අපිට අවශ්‍ය නැහැ අත්‍තරම දෙවියන් වහන්සේගේ மார்க்கை. ஆனால் தேவன் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக, தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அற்புதங்கள் அடையாளங்களினால் உங்களுக்கு நினைக்காத அளவு வெற்றியையும் சுகத்தையும் தர தேவன் விரும்புகிறார். ஆனால் நாங்கள் இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் சுகம் வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் வெற்றி வரும் என்று நாங்கள் நம்பும் பொழுது நாங்கள் அதைத்தான் பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக. எல்லாம் இருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. சந்தோஷம் கொஞ்சமா ஏதோ கிருபையில. Bible says grace we cannot even measure between the earth and the heaven, that much grace. But when we ask, brother, how are you? Yeah, by grace I'm washing my tummy, by grace I'm surviving. By grace you must be a ruler of the world. Amen. Amen. සහෝදරනි බයිබලයේ පැහැදිලි වෙන අනුග්‍රහයකින් මයින්ඩ් එක බෑ. ඒ කියන්නේ පොළොව තහස තරම් මේ ස්වර්ගයේ තරම් තියෙන දුරක් තියනවා කියලා කියන්නේ. ඒක මයින්ඩ් බැරි දුරක් සහෝදරෝනි උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. අපි ගොඩක් වෙලාට අහුවාම කියනවා කොහොම සහෝදර හොඳින් ඉන්නවද කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ඉන්නේ චුට්ට තමයි කියන්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් දැනටම ඔබ රජවරේ, උත්තම පූජකවරේ, ඉහළම ස්ථානයක් ගන්න පුද්ගලයෙක් සහෝදරනි. ආමේන්. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு அதிகமாய் தேவனுடைய கிருபை அளவில்லாமல் எங்கள் மேல் இருக்கிறது. நாங்கள் பேசும் பொழுது சில வேளைகளில் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால், தேவனுடைய கிருபையினால் ஏதோ சமாளிக்கிறோம், அவருடைய கிருபையினால் ஏதோ சுகமாய் இருக்கிறோம் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய கிருபையினால் ஏதோ சுகமாய் அல்ல, தேவனுடைய கிருபையினால் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிற ஜெயக்கொள்ளுவர்களாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. God already have made you as a king and queen and given you all the
authority and the power. So there's no enemy can come against you and prosper against you. ආමේන්. ඔබ දැනටමත් රජවරයෙක් හා රජිනා බවට උන්වහන්සේ කර හමාරයි සහෝදරනි අධිකාරය ශක්තියක් දී හමාරයි. ඔබට කිසිදු වෙරෙව නැගෙන කිසිදු දෙයක් සඵල වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ දැනටමත් ඒ ඊළඟ ස්ථානයේ අධිකාරිය ධර්මයෙන් ජීවත් වෙන නිසා. அவருடைய கிருபையினால் நீங்கள் ராஜாவாகவும் ஆசாரியராகவும் இருக்கிறபடியினாலே உங்களுக்கு விரோதமாய் ஒருவர் எழும்புவதில்லை, எழும்பினாலும் அவர்களால் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. Amen. You might think Pastor always says not about your good thing, your good thing. So shouldn't I do good thing? You must do good thing more than the world. පාලකතුමා හැමලාම කියනවා මේ හොඳ ඔබේ හොඳ නිසානේ මේ ඔබේ හොඳ නිසානේ මේ සිල්ලු දෙය ලැබෙන්නේ කියලා. නමුත් මම කියනවා මේ කතා කරන්නේ ඔබේ ක්‍රියා මත නිසානේ මේ සිල්ලු දෙය ලැබෙන්නේ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියා මත කියලා. හැබැයි ලෝකයට වඩා ඔබ හොඳ විය යුතුයි දෙවියන් වහන්සේ කරන කොටගෙන. பாஸ்டர் சொல்லுகிறாரே உங்களுடைய கிரியை நிமித்தம் அல்ல என்று, அப்படியானால் நான் எந்த நன்மையான கிரியையும் செய்யக்கூடாதா என்று நினைக்கலாம். நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி அல்ல. நீங்கள் உலகத்தான் செய்கிற நன்மையான காரியங்களை விட அதிகமாய் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Let me correct that word. We will do more than the world. Good thing. Best thing. Amen. To the world. We will do because whoever in us is greater than whoever in the world. ආමේන්. අපි තුල වෙසන කෙනා ලෝකයේ තුල වෙසන කෙනාට වඩා විශිෂ්ට නිසා අපි ලෝකයට හිතනටත් වඩා හොඳ ගොඩක් කරයි සහෝදරනි. ආමේන්. நாங்கள் தேவன் எங்களோடு இருக்கிறபடியினால் அவர்களை விட அதிகமாய் நாங்கள் செய்வோம். வேத வசனத்தின்படி அவர்களில் இருப்பவனை பார்க்கிறோம், எங்களில் இருப்பவர் பெரியவராய் இருக்கிறார். Amen. ආමේන්. Amen. ආමේන්. If he is the greater one in me, and I will do greater and mighty things through him to the world. Amen. ආමේන්. අපි තුල විශිෂ්ටම කෙනා මේ ලෝකේ ස්වර්ගයේ මේ සීල් දෙයට වඩා විශිෂ්ටම කෙනා අපි තුල ඉන්නවා නම් සහෝදරනි අපි තුලින් ක්‍රියාවට නැගෙන්නේ විශිෂ්ටම දේ. එහෙනම් අපි තුලින් ලෝකයට සදාකාලෙට සිදු වෙන්නේ සහෝදරනි විශිෂ්ටම දේ. ආමේන්. எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவராய் இருக்கிறபடியினால் நான் செய்கிற காரியம் பெரியதாகவே இருக்கும். Amen. We are not going to do like a religious people does, good thing in order to be approved by God. අපි මේ ආගමික මේ පදනමක් විදියට නෙමෙයි සහෝදරනි කියන්නේ යමක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ගන්න මේ යමක් කරන්න ඕනේ කියන පරමාර්ථයෙන් නෙමෙයි. சமயங்களை சார்ந்திருக்கிறவர்கள் செய்கிறது போல நான் இப்படி காரியங்கள் செய்தால்தான் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவேன் என்பது மாதிரி நாங்கள் செய்ய போவது இல்லை. Because I am already been approved by the blood of Jesus Christ, that's why I am doing the good. ආමේන්. අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කර්ම කොටගෙන අපිව පිළිගෙන හමාර නිසා තමයි අපි මේ දේ කළ යුත්තේ සහෝදරනි. ආමේන්. நான் நன்மையான காரியங்களை செய்வதனால் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் செய்வதில்லை. தேவனால் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டபடியினால் நன்மையான காரியங்களை நான் செய்வேன். Hallelujah. Hallelujah. Without doing anything, I have been approved by the blood of Jesus. Because of that, I am the light of the world. Amen. I am the soul of the world. Amen. අපේ කිසිදු ක්‍රියාවක් නැතිව සහෝදරවරුනි උන්වහන්සේගේ රුධිරය කර්ම කරගෙන අපි මේ தත්ත්වයට පත් කරන නිසා තමයි අපි ලෝකයේ ආලෝකයේ බවට අපි මේ ලෝකයේ සිටින ශක්තිය අධිකාරිය බවට පත් වෙලා තියෙන සහෝදරනි. ආමේන්. அவருடைய இரத்தத்தினாலே நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டபடியினால் நான் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயும் உப்பாகவும் இருக்கிறேன். Amen. Very important. Right opposite whatever religious people believe. Right opposite. I will never ever will be approved by God because of my good work. He already approved by the blood of Jesus. That's why I will be doing good thing forever in my life because he approved me. ආමේන්. He imparted his love in me. ආමේන්. Amen. සහෝදරනි වැදගත් කතාව මේ ලෝකයේ තියෙන ආගම් නැන්නේ අපි හොඳ කරොත් තමයි ඒ කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේ විසින් පිළිගමන ලබන්නේ කියලා.
මේ කතාව හාත්පසින් වෙනත් කතාවක් සහෝදරනි. මේ අපේ කිසිදු ක්‍රියාවක් හොඳ හෝ නරක ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙන අද අපි තබලා තියෙන ස්ථානය නිසා තමයි අද අපි මේ ලෝකයට ආලෝකයක් හෝ හොඳ කරන්න අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ආමේන්. அந்த சமயத்தில் அவர்கள் நம்புகிறது போல என்னுடைய கிரியையினால் நான் நீதிமானாக்கப்படாமல் அவருடைய கிரியையினாலும் இரத்தத்தினாலும் நான் நீதிமானாக்கப்பட்டு நீதியானதும் நன்மையுமான பெரிய காரியங்களை நான் செய்யும்படி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன். Hallelujah. Shall we clap? Excellent point. I am shaking myself. Now, look at Joseph. දැන් බලමු අපි ඕගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය මොකද? இப்பொழுது நாங்கள் எங்களை பார்ப்போம். Joseph apart. நாங்கள் இப்பொழுது யோசேப்பை பார்ப்போம். நம்முடைய பேரை மாத்திட்டான். අපි දැන් ජෝසප්ගේ කතාව දිහා බලමු. We are going to look at Joseph. Joseph was in the jail. ජෝසප් පිටිය සහෝදරවරුනි හිරේ. யோசேப்பு சிறைச்சாலையில் இருந்தார். He had a lot of accusation upon him. සහෝදරනි ගොඩාක් දේවල් ආවුට හිරේදී ගොඩාක් වැරදි දේවල් වලින් බැන්නා උට අනිත් සියලු ක්‍රියාවුට. அநேக குற்றங்கள் அவன் மேல் சுமத்தப்பட்டிருந்தன. Now Joseph was doing good deeds in the jail. ජෝසප් ඇත්තටම හොඳ දේවල් කරා මේ සිරගත වෙලා ඉදී. இப்பொழுது சிறைச்சாலையிலே நல்ல காரியங்களை அவன் செய்து கொண்டிருந்தான். If somebody is sad, he go and inquire them and taking care of them and asking why you are sad. කවුරු හරි අනනා ඉන්නවනම් කවුරු හරි දුකින් ඉන්නවනම් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ සූදු කාලා එයාව තවත් ඉහළ ස්ථානයේ තියලා එයාගේ මනස හදසනවා ඒ වගේ කරා. அங்கே யாராவது கவலையாக இருந்தால் அவன் சென்று அவர்களை விசாரிக்கிறவனாக இருந்தான். The fact is, even in the jail, Joseph was very happy. හිරේ හිටියේ පාව හිරේ හිටියේ පාව හොඳ සතුටේ. உண்மையான காரியம் என்னவென்றால் சிறைச்சாலையில் கூட யோசேப்பு சந்தோஷமாக இருந்தான். Amen. ආමේන්. That is why nobody could understand why this man, young boy, is very happy. කාට තේරුණත් ගන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද මේ මනුස්සයා මේ හිරේ හිටියට ඒ සතුටෙන් ඉන්නේ? ஒருவருக்கு விளங்கவில்லை எப்படி இந்த இளம் வாலிபன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். But he was taking care of other prisoners. සහෝදරනි අනිකුත් සිරකාර දිහා බැලුවා. அநேகமானவர்களை அங்கு இருந்தவர்களை அவன் விசாரிக்கிறவனாக இருந்தான். Jailer could see he is a good man, a good boy. මේක බලාගත් පරිපාලක මණ්ඩලයේ දැක්ක සහෝදරනි මේ ජෝසප් කියන පුද්ගලයා හොඳ පුද්ගලෙක් කියලා. சிறைச்சாலை அதிகாரி அவனை பார்க்கிறான், இவன் நல்லவன் என்று அவன் கண்டுகொள்கிறான். Then he must go to another position as a jailer. තවත් ඉහළ ස්ථානයකට යා යුතුයි මේ ඉන්න හිරේ ඇතුළේ කියලා හිතුවා. அந்த அதிகாரி நினைக்கிறார், இவன் நல்லவனாக இருக்கிறபடியால் அந்த சிறை கைதிகளுக்கு தலைவனாக பொறுப்பாக இவன் மாற்றப்பட வேண்டும். Then because of his good work, then after many years he can be another soldier. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් අවුරුදු ගණනක් පස්සේ මෙයාව සෝල්දාදුවෙක් වශයෙන් උසස් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. ஆகவே அவன் இன்னும் நன்மையான காரியங்களை செய்கிறதினால் நாட்கள் போக அவன் அந்த எகிப்திலே ஒரு போர் வீரனாக மாற முடியும். Then because of his good work, he can be a leader of soldiers. ඔහුගේ හොඳ ක්‍රියා මත පදනම් කරගෙන ඊට පස්සේ ටික කාලයක තවත් හොඳ රියොත් සෝදාදුවන් අතර ඉහළ ස්ථානයකට පත් කරන්න තිබුණා. அங்கே அவன் நல்லவனாய் இருப்பான். அப்படி இருக்கிறபடியினால் அவனை அங்கே இருக்கிற போர் வீரர்களுக்கு தலைவனாக வைக்க முடியும். If he going to go with his deeds, I don't think even his generation will come to the throne. ඔහුගේ අපි ඒ ආකාර හොඳ ක්‍රියා මත ගියා නම් ඔහුගේ පරම්පරාවටවත් රජකමට එන්න පුළුවන් කමක් තියෙද කියලා මට නම් හිතන්න බෑ සහෝදරවරු. அவனுடைய கிரியை நிமித்தம் அவன் அப்படி போவானானால் நான் நினைக்கவில்லை அவனுடைய வாழ்நாளிலே அவன் பெரிய தலைமை பதவிக்கு வர முடியாது. As a Jew, he cannot come to the throne of Pharaoh. සහෝදරනි ජුයිස් ජාතිකයෙක් වශයෙන් ඕට මේ පාරෝගේ මේ ඊජිප්තුවේ රජකමට කොහොමවත් වෙන්න අමාරුයි. அவன் யூதனாய் இருக்கிறபடியினால் பெரிய தலைமை பதவிக்கு அவனால் வர முடியாது. He can have small
position because of his good work, but he cannot come to the level of Pharaoh. සාදුනේ ඔහුගේ හොඳ ක්‍රියා යම් කිසි තනතුරකට ගේන්න පුළුවන්. නමුත් පාරෝ හා සමාන ඉහළ ස්ථානයකට ඔහුගේ ක්‍රියාව ගේන්න බෑ කවදාවත්. அவனுடைய கிரியின் நிமித்தம் அவன் சில பதவிகளை அடைய முடியும். ஆனால் பார்வோனுக்கு சமமாக அவனுக்கு கீழே எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறவனாக அவன் வர முடியாது என்றால் யூதனாக இருக்கிறான். Not only that, many times has been preached because Joseph was a young boy and he was protected, he was living holy life. That's why he became as a leader. It was wrong. ගොඩක් දෙනා කියනවා කුඩා කාලේ ඉඳලම මේ ජෝසප් කියන පුද්ගලයා සුද්ධව හිටිය නිසා ඒ කියන්නේ වැරදි ක්‍රියා නොකරපු නිසා තමයි මේ ඉහළම ස්ථානයට ආවේ කියලා කියනවා. அநேகர் உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள் யோசேப்பு சிறு வயதிலே பரிசுத்தம் உள்ளவனாய் இருந்தபடியினால் வாலிப வயதிலே அப்படி இருந்தபடியினால் தான் தேவன் அவனை உயர்த்தினார் என்று. அது அப்படி அல்ல. God bless even Isaac. God bless even Jacob. Jacob was doing all kind of sukmat business, but he been blessed abundantly by God because of his promise only. His father doing all kind of dodgy things, but still he received abundant blessing of God. ආමේන්. අයිසෙක් කියන පුත්‍රයාට ආශිර්වාද ලැබෙත් එක්ුණා. මේ යාකෝබ් කියන පුත්‍රයාට ආශිර්වාද ලැබෙත් එක්ුණා. සහෝදරනි මේ ඔවුන්ගේ ක්‍රියා මත නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ යාකෝබ් කියන පුත්‍රයා කරේ ඇත්තටම වැරදි ක්‍රියාමාර්ගමයි. තමන්ගේ සහෝදරයා අනතුරට දැම්ම සහෝදරයාගේ සහෝදරයාගේ ආශිර්වාද ගත්තා. එහෙමනම් හොඳ ක්‍රියාව මත ඉහළට දානවා සහෝදරනි ඔබ කොහෙද ඉන්න ඕනේ. නමුත් මේ ක්‍රියාව මත නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ පොරොත්තුව ආශිර්වාද මත තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිත ආශිර්වාදලා තිබුණේ. அவன் பரிசுத்தமாய் இருந்தபடியினால் தான் தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்தார் என்பது தவறான ஒரு செய்தி. ஈசாக்கை தேவன் ஆசீர்வதித்தார், யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார். யாக்கோபும் பல தவறுகளை பலவிதமான குறுக்கு வழிகளை எல்லாம் யோசிக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தும் யாக்கோபு மீது தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்தத்தின்படி தேவன் இந்த வசனத்துக்கு மாறாதவராய் அதை அவன் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதமாய் அதை மாற்றினார். Abraham has been blessed abundantly. Even he didn't believe God and he was telling his wife, please don't let this Egyptian kill me. I will bow down unto you. Please do something. Even if you want to go with them, but let me live. He ready to sell Sarah in order to live. Many times he manipulated, but he been blessed abundantly because of God's grace. ආමේන්. Because of God's word towards you. Amen. Because of the plan of God came and take over him. හalleluya. ආමේන්. සාදුනි පේනනේ වැදගත් කතාවක්. මේ ආබ්‍රහම් සමාන කාස්ටාට ඔවකින් වැරදි වුණා සාදුනි. තමාගේ ජීවිතය බේරා ගන්න තමන්ගේ බිරිඳ පවා නෑ අරගෙන යන්න කියලා තත්ත්වයට උනාපත් වුණා. එහෙමනම් මේ ඔහුගේ හොඳ ක්‍රියා මත නම් ඔහු ආශිර්වාද ලබත් වෙන්නේ ඇත්තටම ආශිර්වාද ලබයිද? සාදුනි කොහෙත්ම නෑ. ඔහු ආශිර්වාද ලබත් එක්කුනේ ඒ දේව අනුග්‍රහයන්තේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු යටතේ ඒ උන්වහන්සේගේ සැලසුම ක්‍රියාව මත. ආමේන්. தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இன்னும் ஒரு மனுஷன் ஆபிரகாம். ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் தேவனை நம்பாத கட்டங்கள் பல இருந்தது. மனைவியை நோக்கி தன்னுடைய உயிருக்காய் தன் மனைவியை விட்டு எதையாவது செய்து கொள், என்னுடைய உயிர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று தன்னுடைய உயிருக்காய் எதையும் செய்ய ஆயத்தம் உள்ளவனாய் இருந்தான். அப்படி இருந்தவனை கூட தேவன் அவருடைய வாக்கு தத்தத்தின் நிமித்தம் ஆசீர்வதித்திருந்தார். Hallelujah. Because of the promise of God towards you, that is why the wonders and miracles are happening unto you. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු ඔබ නිසා තියෙන දේවල් නිසා තමයි සහෝදරනි විශ්මිත වූ දේවල් පුදුමාකාර වූ දේවල් මේ සීල දරාගන්න සිදුවේ. ආමේන්. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் உங்களை நோக்கி எங்களை நோக்கி பேசப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் நிமித்தம் தேவன் அதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிறார். Amen. ආමේන්. Joseph never proved as an innocent in the jail.
never proved. He was there as a criminal. But from there, God brought him to the throne because of his plan only. ආමේන්. සහෝදරනි මේ ජෝසප් කියන පුද්ගලයා හිරේට දාලා තිබුණේ වැරදි ක්‍රියාවක් කළායි කියලා මිනිස්සු පෙන්නලා. නමුත් ਉਹ වැරදි ක්‍රියාවක් නොකළා. නමුත් එහෙමනම් වැරදි කාර්යයක් වශයෙන් නෝගේ අත්තරම ඉඳික සදාකාලයට මිහිරේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සලස්ම නිසා තමයි සහෝදරනි ඔහු ඉහළ පාලකයෙක් වශයෙන් පත් කරේ. ආමේන්. யோசேப்பு குற்றவாளியாகவே சிறைச்சாலையில் இருந்தான். அவன் ஒரு பொழுதும் நிரபராதியாக நியாயம் தீர்க்கப்படவில்லை. அப்படி இருந்தும் அவன் பார்வோனுக்கு அடுத்த அந்த பதவியிலே பிரதம மந்திரியாக உயர்த்தப்பட்டான். Hallelujah. Because of the favor of God. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ඔහුට තිබිච්ච කැමැත්ත සහෝදරනි නිසා තමයි. Amen. ආමේන්. Doesn't matter where you are today. අද ඔබ කොයි ස්ථානයේ සිටියත් වැදගත් කමක් නැහැ සහෝදරෝනි. நீங்கள் எப்படி இப்பொழுது இருக்கிறீர்கள் என்பது கவலை இல்லை. Doesn't matter who framed you and put you there. කවුරු හරි ඔයගොල්ලන්ම එක ස්ථානයකට පිටුරකට අරගෙන එමි ස්ථානයේ තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. எந்த நண்பர் உங்களை இந்த இடத்திலே இப்படியான ஒரு பதவியிலே வைத்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து கவலை இல்லை. இல்லை இல்லை. ஆறு இந்த பிரச்சனைக்குள்ளாய் உங்களை போட்டார்கள் என்பது கவலை இல்லை. Who came against you and work against you and frame and bring all the story against you doesn't matter at all. Front of God. ඕගොල්ලන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කළා ප්‍රශ්න ගෙනල්ලා ඕගොල්ලෝ එක මුළු තැනකට ගෙනාට වැඩක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපේ සහෝදරනි ඕගොල්ලන්ව யார் உங்களுக்கு விரோதமான இந்த குற்றங்களை குற்றச்சாட்டுகளை உங்களை குறித்தான காரியங்களை சொல்லி இந்த நிலையில் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்களோ அதே தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒரு கணக்கா இல்லை. Some of you are sitting there like a jail, like a boss everywhere. You couldn't move left and right. හිරේක ඉන්නවා වගේ වපට දකුණට හැරෙන්න බැරි වෙන්න සමහර අය ජීවත් වෙන සහෝදරෝනි. வலது இடது புறம் அசைய முடியாதபடி எல்லாவற்றினாலும் மூடப்பட்டவர்களாய் ஒரு சிலர்கள் இருப்பீர்கள். You will be wondering why this brother work against me, why this sister work against me, why these friends work against me. You must be wondering. ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇයි මේ සහෝදරයා මට විරුද්ධව ක්‍රියා කරේ, මේ සහෝදරයා මට විරුද්ධව ක්‍රියා කළේ. ගොඩාක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඇති. நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன் இந்த நண்பர் எனக்கு விரோதமாய் இப்படி கிரியை செய்தார், ஏன் இந்த சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் இப்படி கிரியை செய்தார் என்று நீங்கள் ஒருவேளை யோசிக்கலாம். But Joseph never ever think about the past. නමුත් ජෝසප් කවදාවත් ඔහුගේ අතීතය ගැන ඔහු හිතුවේ නැහැ. ஆனால் யோசேப்போ கடந்து போன காலங்களை குறித்து ஒரு பொழுதும் அவர் யோசித்ததில்லை. He was happy in the Lord. ඔහු හිටියේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ அவர் ප්‍රීතිප්‍රමෝදයෙන්. கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Because he knew whoever promised me more faithful than I am. ආමේන්. මට පොරොන්දු වූ කෙනා විශ්වාසවන්තයි මට වඩා කියලා තමයි ඔහු විශ්වාස කරේ. ஏனென்றால் அவர் அறிந்திருந்தார் எனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தவர் கடைசி வரை என்னை கைவிடுவதில்லை, அதை நிறைவேற்றுகிற தேவன். Hallelujah. Hallelujah. God has promised you. දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා ඉවරයි සහෝදරයෝ ඔයගලන්ට. தேவன் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். God said, I have put you in a higher place. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉහළ ස්ථානෙන් දාලා තිනවා කියලා තමයි ඉස්ලාම කිව්වේ. அவர்தான் சொன்னார் உங்களை உயர்ந்த இடங்களில் வைத்திருக்கிறார். God said, through my blood, not only I cleanse you and make you holy and righteous, I have put you front of the Father even as a king. ආමේන්. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන ඔබ සුද්ධ හෝ ධර්මිෂ්ඨයන් බවට පමණක් නෙවෙයි පියාණන් අපේ රජවරුන් බවට තබලා තියනවා කියලා සහෝදරයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. பாவங்களால் உங்களை சுத்திகரித்து உங்களை நீதிமானாக்கி தேவனுக்கு முன்பாய் ராஜாவாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் ஆசாரியனாகவும் உங்களை வைத்திருக்கிறேன் என்று தேவன் தான் உங்களுக்கு சொன்னார். Hallelujah. Hallelujah. Standing in front of the world as a king is nothing, but standing in front of the Father as a king is the greatest position. හalleluya. රජෙක් වශයෙන් මේ ලෝකේ නැතිලා හිටින සහෝදරී ඊට වඩා උසස් දෙයක්. ඒ දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ අපේ රජෙක් වගේ ඉදිරියෙන් තබලා තියෙන එක. உலகத்தில் ராஜாவாய் இருப்பதை பார்க்கிலும் உலகத்தை உருவாக்கின தேவனுக்கு முன்பாய் ராஜாவாய் நிற்பது மகிமையான காரியமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. He put you right there in front of the Father as a king, and He has given you all the dominion over this earth. හalleluya.
කර්ම කොටගෙන ඔබ රජවරු බවට පත් කළ යුතුකම් තියෙනවා නේ සහෝදරනි. ඔබට ඒ සියලුම බලය අධිකාරය දෙන තියෙනවා මේ පෘථිවියට. தேவன் தனக்கு முன்பாகவே உங்களை ராஜாவாகவும் ஆசாரியராகவும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். Hallelujah. Shall we clap? Shall we clap? We can clearly see, not because of our hard work going to put us in a higher position, because of the favor of God. ආමේන් හලෙලුයා. Amen. Amen. Will put us in a higher place. ආමේන් හලෙලුයා. මේ පැහැදිලිව පේන දෙයක් සහෝදරනි මේ අපේ ක්‍රියාව මත නෙමෙයි මේ ඉහළ තනතුරටපත් වීම මේ ස්ථාන වලට යන්නේ ඒ ජේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් කර්ම කරගෙන තමයි අපි මේ ඉහළ ස්ථානවල රජවරු බවට පත් කරන්නේ. ආමේන්. என்னுடைய கிரியை நிமித்தமல்ல அவருடைய தயவு நிமித்தமே தேவன் என்னை ராஜாவாகவும் ஆசாரியராகவும் ஆளுகை செய்கிறவனாகவும் அதிகாரம் உடையவனாகவும் என்னை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். Hallelujah. හලෙලුයා. Here we could see Joseph came to Pharaoh. මේ පේනවා ජෝසප් ආව මේ පාරෝ මේ ඉදිරියට. இங்கே நாம் பார்த்தோம் பார்வோனிடத்தில் யோசேப்பு வருகிறார். Then Pharaoh told the dream that he had. පාරෝ කිව්වා ඔහු දැක්ක සිහිනය ගැන ජෝසප්ට. பார்வோன் தான் கண்ட சொப்பனத்தை யோசேப்பினிடத்தில் சொல்லுகிறான். Then Joseph interpreted the dream. Not only that, immediately he said to him the solution. සහෝදරනි ඔහුගේ දේ කිව්වා පමණක් නෙවෙයි දර්ශනීය දීපදේ කිව්වා පමණක් නෙවෙයි ඒකට අවශ්‍ය ඒ උත්තරේ කළ යුතු දේ පැහැදිලිව ඒ රජතුමාට කිව්වා. பார்வோன் சொப்பனத்தை சொன்ன பொழுது யோசேப்பு சொப்பனத்துக்குரிய வியாக்கியானத்தை சொன்னது மாத்திரமல்ல அதற்கு தேவையான காரியத்தை ராஜா என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்தும் ராஜாவுக்கு சொன்னார். Amen. Amen. அதற்கு தேவையான தீர்வை ராஜாவுக்கு சொன்னார். Amen. But if we were there and we will be keeping something, if he put us in a position, we will do this. Because God, give it to me. This is secret. This is wisdom. God only give it to me. He only trusted me. So I cannot give away. I have to keep it. That is how we will operate. අපි උනානම් කොහොම ක්‍රියා කරන්නේ කියන එක තමයි පැහැදිලි සහෝදරනි. ටිකක් තියාගෙන යාට කොහොම සරස්මකුවත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ ඉහළ තරමට ගියාම ඊට පස්සේ මෙයාට මම අවශ්‍ය වුණොත් කියනවා කියලා අපි හිතන්නත් තිබුණා. ஒருவேளை நாங்கள் அந்த நிலையில் இருந்திருந்தால் கடவுள் எனக்குத்தான் அந்த தீர்வை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லி இருக்கிறார். ஆகவே நான் இதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று ஒருவேளை சொல்லாமல் இருந்திருப்போம். Would I think, let him fail now. Let everybody start to die, then we will give it up. Joseph, can you give me advice? Then I will tell him, if he put me in a higher position, then I will tell him. But he never thought about freedom, he never thought about position at all. Because whoever called him is greater. Amen. He doesn't need to beg from anyone, he doesn't need to ask from anyone. Whoever called him is faithful than anybody else. ආමේන්. ඔව් ඉන්නේ නෑ. මෙයා ගිහිල්ලා කොහොම ප්‍රශ්න මුහුණ දීලා කොහොම විනාශ කරගත්තට පස්සේ ඇවිල්ලා එහෙම විශ්වාස කරේ නෑ. වක්නිසාද ඔහු කැඳවු කෙනා. මේ ජෝසප් කැඳවු කෙනා මේ කෙනාට වඩා විශිෂ්ටයි කියලා ඔහු විශ්වාස කරා සහෝදරෝනේ. நாங்கள் ஒருவேளை அங்கே இருந்திருந்தால் யோசித்திருப்போம். ராஜா ஏழாத கட்டத்தில் யோசேப்பு ஏதாவது ஆலோசனை சொல்லு என்று சொல்லியிருந்தால் சொல்லும் பொழுது எனக்கு இந்த பதவியை தந்தால் தான் நான் இதை சொல்லுவேன் என்று நாங்கள் ஒருவரை சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் யோசேப்பு அதை ஒன்றுமே யோசிக்காமல் தேவன் கொடுத்த அந்த தீர்வை ராஜாவினிடத்தில் தெளிவாய் பேசினார். Hallelujah. Hallelujah. That is how you can operate as a light of the world. ආමේන්. මේ ආකාරයට ඔබට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් සහෝදරයෝ. මේ ආකාරයට ක්‍රියා කරලා මේ ලෝකයේ ආලෝකයේ විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ආමේන්. இப்படித்தான் நானும் நீங்களும் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக மாற முடியும். Amen. Amen. Whatever he gave it to us, he said, I have given you free. Give away free.
In the more you give away freely, in the more you will receive more and more and more. Because He doesn't want to be debtor for you or for me. ආමේන්. අපිට මේ දේවල් ලැබුණේ තෑග්ගක් වශයෙන් අනිත් අයට මේ තෑග්ගක් වශයෙන් දෙන්න කියලා. අපි වැඩි වැඩිවත් දෙන්න සහෝදරී උන්වහන්සේ අපිට තව තව වැඩියෙන් දෙනවා. මොකද උන්වහන්සේ කියන්නේ දෙන තරම තමයි. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කිනා ගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දෙන ආශිර්වාද දෙන කෙනෙක් කියලා. இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் என்கிற வேத வசனத்தின்படி நீங்கள் இலவசமாக இதை கொடுக்கிறீர்கள். எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நீங்கள் கொடுக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பீர்கள். ஏனென்றால் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு கடனாளியாய் அவர் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவதில்லை. Hallelujah. Whether people are going to accept Jesus Christ or not, you go and pray for them. ආමේන්. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒගොල්ලෝ පිළිගත්තත් නැත්නම් කමක් සහෝදරනි ගිහිල්ලා මේ සියලු දෙනාට යාඥා කරන්න. மற்றவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறார்களோ இல்லையோ நமக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அவர்களிடத்தில் போய் அவர்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். Whether they are going to be faithful to the church or not, you and me have to go and pray for them. ඔවුන් දේව සභාව කෙරෙහි විශ්වාසවන්ත වුණත් නැත්නම් සහෝදරනි ඒ වෙනුවෙන් ගිහිල්ලා යාඥා කරන්න ඒ වෙනුවෙන් ගිහිල්ලා කැප වෙන්න. சபைக்காக அவர் உண்மையாக இருக்க போகிறார்கள் இல்லையோ தெரியாது. ஆனால் அவர்களுக்காய் நாங்கள் கடந்து சென்று அவர்களுக்காய் ஜெபிக்க வேண்டும். Amen. Whether they are going to love you or not, we have to go and pray for them. ඔවුන් ඔබට ආදරය කළත් නොකළත් සහෝදරනි ගිහිල්ලා ඔය කැප වෙන්න ඕනේ යාඥා කරන්න. அவர்கள் உங்களை நேசிப்பார்களோ இல்லையோ ஆனால் நீங்கள் அவர்களுக்காய் ஜெபிக்க வேண்டும். Amen. That's why He said, love your enemy. ඒක තමයි හතුරාට පවා ප්‍රේම කරන්න විශ්වාසය කිව්වේ. அதனால்தான் தேவன் சொன்னார் உங்கள் எதிராளியை நீங்கள் சிநேகியுங்கள். Amen. Amen. Whoever persecute you, pray for them. තමන්ව විනාශ කරන හදන දෙනාට ඒ අයට යාඥා කරන්න කියලා. உங்களுக்கு துன்பம் செய்வதற்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். Whoever doing bad things to you, go and do good things to them. තමන්ට විරුද්ධව වැරදි කරන අයට ඒ අයට ගිහිල්ලා හොඳ කරන්න කියලා කිව්වා. உங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் போய் நன்மை கிரியையினால் நடப்பீர்கள். Hallelujah. தீமை செய்கிறவர்களுக்கு விரோதமாய் தீமை செய்கிறனால் அவர்களை மேற்கொள்ள முடியாது. தீமை செய்கிறவர்களை நன்மையினால் மேற்கொள்ளும். Hallelujah. So God is with you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි සිටින්නේ සහෝදරනි. தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். God put you in a higher position. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉහළ තලයට தேவன் உங்களை உயர்ந்த நிலைகளில் வைத்திருக்கிறார். Whoever come to ask you any advice, you give them whatever God give it to you, give it to them, because God want them to live, not to die, not to be destroyed. So give them the best advice from the Bible. කවුරු කෙනෙක් ඔබලා දෙනවා නම් දෙන්න උපදේශ දෙවියන් වහන්සේගේ ඉහළම උපදේශ අවුරුද්දේ. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් ඔවුන් ජීවත් වීම. ඒ නිසා ඉහළම උපදේශ දෙවියන් වහන්සේගෙන් දෙන්න ඕනේ. உங்களிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டு வருகிறவர்களுக்கு தேவனிடத்தில் இருந்து ஆலோசனைகளை எடுத்து அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள். தேவன் உங்களை உயர்ந்த நிலை வைத்திருக்கார். உயர்வான அந்த நல்ல ஆலோசனைகளை அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Amen. Amen. Whatever association that you are working for, do your best, thinking that that must be prospering because I am there, because God is with me. ආමේන්. Amen. ආමේන්. තමන් වැඩ කරන සංවිධානයේ ඉහළින් වැඩ කරන සහෝදරෝනි අනිවාර්යෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න නිසා ඔබ තුල ඒ සංවිධානයේ වර්ධනය වේ දියුනේ. ආමේන්. நீங்கள் யாருக்காக வேலை செய்தாலும் வேலை செய்கிற இடத்திலே நீங்கள் உங்கள் சிறந்ததை தேவனுக்காக என்று சொல்லி நீங்கள் அங்கு செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறபடியினால் அந்த இடம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த இடத்தில் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் எல்லோரும் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். Hallelujah. Rather fighting for the position. If you do good thing to them, the position will automatically come and take. ආමේන්.
සහෝදරනි සටන් කරනවා වඩා සමාජයේ දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාස කළා. ඒ හොඳ ක්‍රියාව කළොත් සහෝදරනි කිසිදු කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු නොවි ඒ ඉලස්කාරවලට යන්න පුළුවන් සහෝදරනි. ආමේන්. உயர் பதவிக்காய் சண்டை போடுவதை விட்டுவிட்டு அங்கே நன்மையான காரியங்களை நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த நன்மை கிருபை உங்களை தொடர்கிறபடினால் நீங்கள் தானாக உயர்த்தப்படுவீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Do the best thing, not to get position. Do the best thing to that particular person, that particular organization, then you will be coming to the position. Amen. Amen. In other words, don't work for the position. Work for something God has given unto you. Amen. And you will automatically, right there, you are king, right there. When you give them solution, you are the deliverer. Amen. Amen. Right there. You don't have to prove, you are the deliverer, right there. තනතුරු පස්සේ හමායන්න එපා සෝල් මේ තනතුරු නිසා මම වැඩ කරනවා කියලා මට ඉගෙනට යන්න ඕනි කියලා එහෙම කරන්න එපා. වැඩ කරන්න දෙවියන් වහන්සේ කියන ආකාරයට උසස්ම ලෙස ස්ථානෙට තමන් හිතනවට කළා ඉක්මනට තමන්ගේ කිසිම දෙයක් නැතුව ඒ ඉහළ ස්ථානයට ඉහළම ස්ථානෙට දෙවියන් වහන්සේ තමයි සහෝදරයනි. ආමේන්. பதவிக்காக என்று வேலை செய்யாமல் தேவன் உங்களை எந்த இடத்தில் அந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ அந்த இடத்தில் சந்தோஷத்தோடு நன்மையினால் நீங்கள் முழு உற்சாகமாக செய்யும் பொழுது நீங்கள் நினைப்பதை பார்க்கிறோம் பெரிதான இடத்திலே நீங்கள் தானாய் உயர்த்தப்படுவீர்கள். Hallelujah. Because that is His plan. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ සලසුන් නිසා ඔබ ඉහළම ස්ථානයේ තබන එක. ஏனென்றால் அதுதான் தேவனுடைய திட்டமாய் இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை. Amen. Shall we clap our hand and pray? When He was revealing all the secrets, and He said that must be a very good discerned person and must be wise person, and these are the solutions. I will give it to you. These are the solutions that person must be doing. While he was saying that kind of word, there wasn't any position over Pharaoh. Pharaoh is the topmost position. Was the topmost position. මේ දේවල් පැහැදිලි කළ මේ දර්ශනය පැහැදිලි කරන්නේ මේකට විසඳුම පැහැදිලි කරන්නේ. ඇත්තටම සාදුනි ෆාරෝ කියන ස්ථානයට වඩා ඉහළ තනතුරක් තිබුණේ නැහැ ඒ ඊජිප්තු දේශයේ. யோசேப்பு இந்த தீர்வுகளை சொல்லும் பொழுது நல்ல ஞானமுள்ள ஒரு 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 அதிகாரி வேண்டும். அவர் இந்த காரியங்களை செய்து தேசத்திலே இப்படியான நன்மையான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று யோசேப்பு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது அந்த தேசத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு பொசிஷன் தகமை ஒரு பதவி அந்த நாளில் பார்வோனுக்கு மேலாக இருந்ததில்லை. He would have kept him even under him as one of the counselors. තියාගන්න තිබ්බා එක තනතුරක් හරි ඕකේ පාදේ යන්නේ. ராஜா அந்த இடத்திலே தனக்கு கீழான ஒரு ஆலோசகராக ஒருவரை வைத்திருக்க முடியும். But because of God's plan, he had a position even more than Pharaoh. Even Pharaoh cannot move his hand or his leg without the permission of Joseph. Hallelujah. බලන්න සහෝදරනි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සලසුන් නිසා තමයි මේ ෆාරෝ හිටියටත් වඩා ඉහළ ස්ථානයක ඔහුගේ තනතුර ලැබුණේ. නමුත් ෆාරෝටවත් යම් කිසි මොහොතකවත් ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ. ඒ දෙවියන් වහන්සේ සකසපු ස්ථානයක් නිසා. ஆனால் தேவனுடைய தயவு அந்த இடத்தில் இருந்தபடியினாலே பார்வோனுக்கு மேலாக பார்வோன் கூட சில தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு யோசேப்பினுடைய ஆலோசனை தேவைப்படுகிற அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில் யோசேப்பை தேவன் உயர்த்தினார். Amen. Amen. We don't have a time. Please go home at Genesis 41:39-44. If you read that, whatever Pharaoh said to Joseph is there. He put him higher than himself. Amen. Immediately, everything has changed. His clothes changed. His jewelry has been changed. You know, he got big kilos jewelry. Chain. Minor chain. This is not a minor chain, it's plus.
Immediately he said, bring the chain. Can you see everything is prepared? Bring the cloth, bring the chain, and give him the chariot which is already prepared for him. This all happened because of the favor of God. ආමේන්. උපති කතාවේ 41 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙනවා සහෝදරනි පාරට වඩා කුමන ස්ථානයකද උන්වහන්සේ පැදුවේ කියන එක. එපමණක් නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ දේව කැමැත්ත නිසා ඔහු පළදින ආභරණ අනිපාවනසුණා. ඒ කියන්නේ ඇන්ති හිර ගෙදර දැන්දේ එයඳුන්නා. ඊට පස්සේ ආභරණ වලින් පිරුණු සෑහෙන්න මේ රජෙකුටත් වඩා ඉහළ පළඳිනාවල උඩ පළදින්න ලැබුණා. මේ සියලු දේ ලැබුණේ කිසිදු මේ ක්‍රියාවක් ඔහුගේ නිසා නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නිසා ඔහු වෙනුවෙන් තිබුණා. ආමේන්. அவன் உயர்த்தப்பட்ட உடனே அவனுடைய எல்லாம் மாறி போனது. அவனுடைய உடை, அவனுடைய அலங்காரம், அவன் இருக்கின்ற வீடு, அவன் செல்லுகின்ற எல்லாத்தையும் தேவன் மாற்றினான். எல்லாம் மாறியது. ஏனென்றால் அந்த பதவி நிமித்தம் சகலமும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அவன் திருமணமும் செய்து கொண்டான். Hallelujah. Overnight, the situation went from 0 to hero. එක රාත්‍රියකින් එක මොහොතකින් සහෝදරනි බින්දුවේ ඉඳලා බලන්න සහෝදරනි මේ ඉහළම ස්ථානයට උටලා යන්න ලැබුණා. ஒரே நாளில் அவன் சிறை கைதியாய் இருந்தவன் தலைவனாய் இருந்தவன் தேசத்துக்கே அதிபதியாய் மாற்றப்பட்டான். Hallelujah. හලෙලූයා. No qualification at all. No good deeds at all. But overnight, by the promises of God, he became the ruler of the nation. හලෙලූයා. කිසිදු හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව කර්ම කොටගෙන ඔහුට ලැබිච්ච ඒක ලැබුණා සියලුම ස්ථාන මේ රටේ තිබුණ සියලුම ඉහළම ස්ථානය ලැබුණා සහෝදරනි. ආමේන්. அவனுடைய தகுதி நிமித்தம் அல்ல, எந்த தகுதியும் அவனுக்கு இருந்ததில்லை. ஆனால் தேவனுடைய தயவு நிமித்தம் அவன் தேசத்துக்கே அதிபதியாய் உயர்த்தப்பட்டான். Amen. You are already has been put in a higher place. ආමේන්. அதே போன்று தேவனுடைய தயவினால் நீங்கள் உயர்ந்த இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Amen. Amen. You are already, as a king and queen, already has been given all the authority and the power. ඔබ දැනටමත් සහෝදරනි රජවරු රජිනියන් බවට පත් වෙලා අමාරයි. එපමණක් නෙවෙයි ඊට අවශ්‍ය බලය අධිකාරිය උන්වහන්සේ අපි සිදු කරන්න තියෙන අමාරයි සහෝදරනි. ராஜாவாக, ராணியாக, ஆசாரியராக நீங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு எல்லா அதிகாரமும் எல்லா ஆளுகையும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The solution of God is with you. සහෝදරනි ඒ අවශ්‍ය සීලුම සලස්ම ඔබ තුලයි තියෙන දෙවියන් වහන්සේ කරන කොටගෙන. தேவனுடைய தீர்வு உங்களிடத்தில் இருக்கிறது. And the more you know God is with me, and you will see wherever you are, that started to prosper. ඔබ දැනගත්තු වැඩිවත්ම දෙවියන් වහන්සේ තමා තුළ ඉන්නේ කියලා සහෝදරනි ඒ කරන ක්‍රියාවල ඒ ඉන්දිය ස්ථානවල ඔබට දකින්න ලැබේ සහෝදරනි වර්ධනයක් ඒ ආශිර්වාද වැඩිවීම. நீங்கள் எவ்வளவாய் தேவனை அறிகிறீர்களோ அவ்வளவாய் அவருடைய தீர்மானங்கள், அவருடைய தீர்வுகள் உங்களுக்கு தெரிய செய்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. You don't have to panic when the situation comes. Divine instruction will take over you. And everybody can see this is from God. It's not that of God. It is from God. So you will be the wisest person to take over the department. ආමේන්. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ සහෝදරනි. ඒ උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ඕගොල්ලෝ පරිපූර්ණ කරයි. ඒ පරිපූර්ණ කිරීම තුළින් ඒ අවශ්‍ය විසඳුම් ඔබලට දෙන්න ලැබෙයි. ඒ තුළින් මේනා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් නෙවෙයි මේ දෙවියන් වහන්සේ කරන කොටගෙන මේ කුටිකලාවයක් කියලා ඊට පස්සේ ඔබලන්ට සලකන්න ගනින්න. ආමේන්. என்ன பாதகமான சூழ்நிலை வந்தாலும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. ஏனென்றால் தேவனுடைய அந்த தீர்மானங்கள், தீர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே இருந்து அது வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஜனங்கள் பார்த்து இது தேவனுடைய ஆலோசனை, இது ஞானமான தீர்வு என்று உங்களை பார்த்து அவர்கள் பேச ஆரம்பிப்பார்கள். Amen. I'm going to do one word for you. 2 Peter chapter 1, 2 and 3.
These are very important references. You must have it, meditate upon it, and you will see the Word of God will take over. Somebody, please read. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. වේදුරුතුමාය වූ දෙවුණ හස්ම පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි සාකච්ඡාවේ බලන්ති දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේට දැන් ගැනීමෙන් කරුණාවත් සමාදානයත් බහුල ලෙස ඔබට ලැබේවා. උන්වහන්සේ ස්වකීය දිව්‍ය බලයෙන් ජීවිතයට හා භක්තිවන්තකමට අදාළව සියලු දේ අපට දී ඇත. එසේ දී ඇත්තේ තමන් වහන්සේ ඒ මහිමය හා යහපත්කමට පමුකාරයන් විපට අප ගැලවාගත් තැනන් වහන්සේ දැන ගැනීම කරන කොටගෙන. ආමේන්. தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானம் பெருக கடவது. தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளி இருக்கிறது. Amen. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God. The grace and the peace is right here, unlimited in our life, but it will multiply. It will take over our life by the knowledge of God. ආමේන්. ආමේන්. කරුණාව සමාදානය බහුල ලෙස ඔබට ලැබේවා. ලැබෙන්නේ කොහොමද සහෝදරනි? ඒක තියෙනවා. ඒක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? ඒක වර්ධනය වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගත්ම වර්ධනය වීමෙන්. අපි දෙවියන් වහන්සේ ගැන වැඩි වැඩියෙන් දැනගන්නවා නම් එහෙනම් කරුණාවත් සමාදානයක් කියන එක අපි තුල තව තව දකින්න ලැබෙනවා, වර්ධනය වෙනවා සෑම මොහොතකම. அவரை அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருகிறது. நீங்கள் அவரை எவ்வளவாய் அறிகிறீர்களோ அவ்வளவாய் நீங்கள் கிருபையினாலும் சமாதானத்தினாலும் பெருக கடவீர்களாக. Amen. Amen. Joseph wasn't running around and sending email to find out how to come out of the jail. යෝසප් ඇත්තට මේ කාලේ කරේ නෑ කොහොමද මම ගැලවෙන්නේ උදව් කොහෙන්ද ගන්න ඕනේ කිය ලියුම් ඒතර හසුන් ගනුදෙනු කරේ නෑ සහෝදරනි කවුරුත් හෙව්වේ නෑ ඔව් හිරේදී சிறையிலிருந்து நான் எப்படியாவது வர வேண்டும் என்று சொல்லி கிரியை செய்து இமெயில்கள் அனுப்பி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவன் கேட்கவில்லை. He wasn't talking to other brother, tell me how many years I have to be here, and who are previously was in the jail. He didn't contact them and ask them how long I have to be here, what are the experience that I have to go through, and then what you have done to go out of the jail. He wasn't doing that. සහෝදරනි තොරතුරු එකතු කරේ නෑ කොච්චර කාලයක් මට මේ තව හිරේ ලකින්න වේද ගොඩක් කල් හිරේ ඉඳලා එළිය ගෙන තොරතුරු අරගෙන ඔයා කොච්චර කාලයක් හිටියද මොනවද හිරේදී අපි මේ අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ හිරේදී කොහොමද ඔයා එළියට ආවේ කියන මේ වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරේ නෑ. யோசேப்பு அங்க பழைய அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்து போனவர்களை விசாரித்து நீங்கள் எப்படி சிறைச்சாலையிலிருந்து போனீர்கள், என்ன செய்தால் நான் சிறைச்சாலையிலிருந்து போக முடியும், எவ்வளவு காலம் நீங்கள் இருந்தீர்கள், எத்தனை வருஷம் நான் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவன் விசாரிக்கவில்லை. Oh, he wasn't reading a book how to be successful, how to overtake the throne. He wasn't reading that kind of book, but in the jail he is knowing about God. සහෝදරි පැහැදිලිද පොත්පත් කියුවේ නෑ ලොකු පොත්පත් කියුවේ නෑ කොහොමද රජ වෙන්නේ කොහොමද අනිත් නාමයන් කළා මම මේ තනතුරටපත් වෙන්නේ මේ වගේ පොත් කියු වෙන්නේ නෑ. ඔව් තව තව කලේ දැන්ම වැඩි කරා දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියන්නේ. நான் வெற்றியாளராய் மாறுவது எப்படி என்கிற புத்தகங்களை அவன் வாசிக்கவில்லை. மாறாக தேவனை சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டும் தேவனை அவன் அறிந்து கொண்டே இருந்தான். Amen. Amen. He was keeping the promise of God life in his mind. He give it to me the vision. He showed me I will be in a higher position, and definitely I will be. Whoever told me he is faithful God. He was faithful to Abraham. He was faithful to Isaac. He was faithful to Jacob. Even I couldn't believe. My father blessed.
I couldn't believe. So I will be blessed because of his faithfulness. ආමේන්. සහෝදරනි පැහැදිලිව දෙයක් ඔහු මනසේ තිබ්බේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඒක ජීවනයේ දෙමින් ඒ තුල තමයි ජීවත් වුනේ. වැදගත් දෙයක් අපි කල යුත්තේ ඒ දේ තමයි. මේ පොරොන්දුව දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තනියයි මේ පියාණන් මේ සීයා මුත්තට වඩා ඒ නිසා මේ දුන්න කෙනා විශ්වාසවන්ත නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මා ඉහළ තලයට යනවා. ඔහු පොරොන්දුව තුල තමයි ඒ මත තමයි ජීවත් වෙන්නේ. அவன் தேவனால் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை தனக்குள் ஜீவனாய் வைத்திருந்தான். அதை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான். அது ஜீவனாய் இருந்தபடியினால் அது அவனுக்கு ஜீவனை கொடுக்க ஆரம்பித்தது. அதையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தான், அவைகளையே தியானித்துக் கொண்டிருந்தபடியினால் அந்த வாக்கு தத்தங்கள் ஜீவனாய் அவனுக்குள் இருந்து வெளிப்பட ஆரம்பித்தது. Amen. Amen. And the more we grow the knowledge of God, what will happen? And his divine power has given unto us all. Amen. In the more we meditate upon the word of God, in the more God has particularly even has given you promises. In the more you meditate upon it, what will happen? His divine power is taking over you. සහෝදරනි තමන් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු තුළ ජීවත් වෙන්න ඒවා මෙනෙහි කරන වැඩි වැඩියෙන්ම ඒ ශක්තිය ඔබව තව තව පරිපූර්ණ කරනවා සහෝදරනි. එහෙනම් වැදගත්ම දේ මේ දේව පොරොන්දු මෙනෙහි කිරීම මේ දේව වචනේ දැනගැනීම දෙවියන් වහන්සේ ගැන වැඩි වැඩියෙන්ම දැනගන්න තමන්ට තියෙන ශක්තිය දැනුම අධිකාරිය හසුරවන්න ඒ ශක්තිය තව තව ඔබට පරිපූර්ණ වෙනවා සහෝදරනි. அவன் எவ்வளவு அதிகமாய் நாங்கள் தேவனை குறித்து தியானிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, எங்கள் வாக்கு தத்தங்களை நினைத்து அவைகளை தியானிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, அவ்வளவாய் தேவனுடைய கிரியைகள் எங்களுக்குள்ளே நடக்க ஆரம்பிக்கும். அது ஜீவன் உள்ளதாக இருக்கும். தேவனுடைய அநாதி திட்டத்தின்படி வழி நடத்துகிறதாக இருக்கும். அது தெய்வீக தன்மையுடையதாய் எங்கள் வாழ்க்கையை அது மேற்கொள்ளுகிறதாக இருக்கும். Amen. Shall we read again? As his divine power has given to us all things that pertain to life, whatever death around us, it will become life. Amen. Not only that, he says, and life and holiness, godliness. Amen. We don't have to run around for godliness. We cannot get anywhere godliness. But in the more we know in him, godliness will automatically will take over us. Amen. අපි මේ පරිණතභාවයේ පස්සේ දුරට අවශ්‍ය නැහැ සහෝදරවරුනි. කොහොමද මූපුරාය වශයෙන් ඒක හොයා ගන්න අපි දුරට නැහැ දෙවියන් වහන්සේ තුල. ශක්තිවන්තභාවය වර්ධනය කරන්න අපි එහෙම දුරට අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩි වැඩි දැනගත්තේ සහෝදරවරුනි ඒ පරිපූර්ණභාවය ඔබල පරිපූර්ණ කරනවා. ඒ නිසා වැඩගත්ම දේ නම් දෙවියන් වහන්සේ ගැන තව තව දැනගන්නයි. ආමේන්. தம்முடைய மகிமையினாலும் காரணியத்தினால நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் தேவன் தருகிறாய் இருக்கிறார். அவரை அறிகிற அறிவின் நிமித்தமே அந்த ஜீவனும் அந்த தேவ பக்தியும் உங்களுக்குள் பெருக ஆரம்பிக்கிறது. அவரை அறிகிற அறிவினால் ஜீவன் தேவ பக்தியும் பரிசுத்தம் நம்மை மேற்கொள்கிறது. Hallelujah. By knowing him, not by knowing your weakness. By knowing him, you will have life as well as godliness. Amen. 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 That is stand.